দেখি পারিবি টিকে দেখিবি ভাল অছি না কেমিতি অছি মু টিকে দেখিবি দেখুছি সাবাস 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 বাবা মানে সাবাস ভলরে তৈয়ার করিছ হেলে ভিতরে পানি পশব নাই মু দেখিলি হেলে গোটাଏ কথা কইবি কইব হেলে সে সিন্ধুক কেতে কেজি কেতে কুইন্টাল কেতে টন সম্ভালি পারিব ওজন এটা আজকালের জনরা বাস্তা লোড করবাটাই বলছে কেন ট্রাক আনলে বলছে বা বকওয়া এটা এন্দি জানো হয় না ওয়া বাবা জি বলে কেতটা কোজি তো মার দিছি উঠলা বললে নে এটা টন টন নেবাটা নুয় টরক আবে বাইডে বেই সে সিন্ধুক কেতে কেজি কেতে কুইন্টাল সম্ভালি পারিব ম আমি এন্দিটা নাই পারু না বলে গিটা নুয় না এ তো গিটি করলা তো বাটা গোটে কুইন্টাল ধরছি হেলে 1 কুইন্টাল সম্ভালি পারিব 1 কুইন্টাল সম্ভালছি রেডি আইবে হেলে ঠিক আছে সে সিন্ধুকরে ঠিক মু চড়িবি কেনটা বলছেন না এ চড়ছি তো চড়বি বলছে ওহো আ চড়লা চড় আলে তার ফোনে মন হেলে সে সিন্ধুকরে চড়িলা পরে টিকে মতো পেলিব পেলবু না কেনটা বলছে আর এতে চড়লে না মানে পেলবার ঠিক পেলবার তুমি হ্যাঁ তুমি ফেলবাস আমি পেলবার মোরা এটা আলাল পেল নাই হ্যাঁ আলে চড়ো না চড়ো চড়ো টিকে চড়িবি হেলা মু চড়িলা পরে টিকে পেলিব নালে চড়লা নাই ধীরে ধীরে মাছে গো না নাই চড়ো চড়বাটা ও কি স্পিড নাই চাকবি আবে ফাইট আইবে কোন ভাঙ্গি যাব কি বে এই ভাঙ্গিব কি বলে ধীরে ধীরে কিন চেকবি নাই বে মু চড়িবি নাই চড় চেক తమ్ముడు तुमको कौन कहली बे से सिंधु को टिके चढ़ी मत टिके मत कहीं पेलिल मो सिंधु को पेलवा कथा ना अबे खेने गली असना तुई अबे मते जेमिति पेलिल ना तार पुरस्कार नब के आस पुरस्कार नब काय बोलला ना पुरस्कार नब बोलते सर दाई के बोलाइलছি मुके देस हमर साडुक नाही
आले 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 तो माँ আস 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 মতে কেতে সেবা করিল কেতে পেলিল হ্যাঁ এটা বড়িয়া পেললি নে আস আস মুই আরে আমার এই শ্বাস করবার চা খাই বাগাত পরে গেছে তো পেল দিলি আরে আস 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 চা বল লাই তো এই ভাত লাই নেলু রে ধন তু বেশি পুরস্কার নেলু আউ সে তামড়ুকু পটাই দে এই নব ए सड़ू जा 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 तुमके जा बढ़िया देसी पुरस्कार मौका याद देला बाबू रे 100 टंगा की 200 आल बोर देली पेट मुने दाना ठगते पण रे काय ठग लागते हे देसी मुके मुना बोरते मांग बाटा केंता मांग भराय ए? केंता मांग भराय आइले करतो देसी बे तकर मांग वास्ता ए? रेडी करला से भी देवा काजे देवा काजे हां नाही ना तू आल जोक भराय की আবে আসো শীঘ্র নহলে আউ জনে লোককু দেই দেবি नाही बोल ना केंता करू असं ए ना दरे बिना नोइले ए? ना दरे बिना नोइले बोला जाम साली बरका कोटे আরে বাপা তোকে দাদা দেবি রে আ केंता काय ना मोटी लाइट चेकला मा लागला मार कुरकुरे चंद्रे देला आप सब बोल के पायता बल्ला मुराय हुआ दिन इंजेक्शन नाही मारला मला लागला बाबू इंजेक्शन जाडला मला लागला इंजेक्शन जाडला मला कोरोना इंजेक्शन म्हणे मेरे काट के इंजेक्शन जाडला काट के दे আবে হেলে পুরস্কার পাইল তো পাইলু না হ্যাঁ এতকি রবদি কি নে বই নে আউ দরকার ଅଛି বল দেবি না তোরা গদ্দ গুড়াক কিছু পাট সাট কিছু পড়ি না এরা তো কোন পাঠ- কইলে কোন করছ কোন কইলে কোন করছ মো पाठ शाट ना पडणार बोलছি তো আগে পাটা নাই পড়লু केंता पडली ना তুই পাঠ কেমিতি পাট পড়ছ মো एंती पाटा पडलीस ने আর পচে আয়া পচে কেंता आहे ना পচে एंती उठलीस ने पाचे पचे हाँ पाचे किया उठलीस ने ए तुझ पाठ शाट নাই পড়লা যে বল पाटा नाही पडलार बोलছি গোয়া সি পাটা পড়বাটা কই ন মো তু স্কুল রে যাইছু কো নাই মো এ স্কুল রে যাই হ্যাঁ সিলেট রে ও আ ই প্রকার পাঠ পড়িছি কো নাই সকাল পাইলে হ্যাঁ হ্যাঁ এটা ফুল পড়লি কোন পড়িছু এ কোন পড়িছু স্কুল গলি স্কুল গলি আউ কিছু ওন্ডা খাইলি पचे केंता करलीस ना ए मान स्कूल गेला आज की नाही মই हाय ಕಾಲೇಜ್ আবে তুই স্কুল যাইছু কবে মই ಕೆಂಟ್ ಕಣ್ ಸಾಮಾನೆ ಕಾಲೇಜ್ ಬಾಟ್ ಸೇರ್ಲಿ ಅಂತ कॉलेज भटजी रे इमान कॉलेज गल मु स्कूल गली ಹಾ ಕಾಲೇಜ್ আমার कॉलेज आहे तमर अबे. कॉलेज आहे ने काय टाइप बे तमर तार केंता पाठ पडवत ना कॉलेज ताने कॉलेज तन काटा अमर बटर पाट पडा बटा कॉलेज बल काटा लोक काय हाकी मार बटा तर मामन बट ना हाकी मार बटा यार देखी टका देवी सांग ए ମୋ ସାଙ୍ଗ କାହିଁକି ମତେ ମତେ କାହିଁକି ଧରୁଥିଲୁ ମୋ ओके दकाय बाटा ना तू तो दकाय. स्कूल गली काय टाइप गली बोल बिस तू ता पोता ବାବା ସାତବ ଇ ମୋର ପାଉଣା କେତେ ଅଛି ହିସାବ କରି ଦେଇଦେ ବାବା আরে তেমন তোমরা বড় মানে নিয়ে তোমার পরিশ্রম পাওনা 5000 টাকা নেই যাও al ditak ditak तेले ना राजा आ गया गोलो इने ना जुगा
ରାଜା ପଇସା ଦେଲେ କିବେ ହଁ ଆଁ ଦେଲା ନା ହେଲେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲା ଜାଣିଛ ଜାନୁ ଆଁ ଜାନୁ ନା ହେଲେ ତୁମକୁ ତ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ସେ ପଇସା ମୋତେ ଦିଉ 2ରୁ ହରଣ କରିବି ଆଉ ଭାଗ ଫଲଟା କେତେ ହେବ ତୁମକୁ ସମାନ ସମାନ ଭାଗ କରିଦେବି ହେଲା এই কাম করবা তো মুই পন আইবি নাই বললি এবে মুই পয়সা আইগুন মুগে আরি মিশা না বলছে ଏମିତି ନାହିଁ ବେ হ্যাঁ ହେଲେ 20 ଟଙ୍କା 40 ଟଙ୍କା ଦେବ ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିବି ବେ हे हम गंजी काय वालो के नाई देऊ नाही ना कल जा करना है हुए मने पोते कही थी हम की जाटियो ଆବେ ଏଇ ଏମିତି ଦିଅ ନାହିଁ ମ ଏମିତି ଦିଅ ନାହିଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଔଷଧ ଦେବି ଜାଣିଛ ମଇନି ଔଷଧ ଦେବି ବିଶ୍ୱାସ କର ମୋ ମା ପଟିବ ବେ ମୋ ମା ପଟିବ हम के तो पूरी एन करी गेले थी ने ना তোর মামন কেতে केत এ ই মই নিও ओ माने ने बस तो रारी 34